ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। हमारे पास कपल्स आते हैं और ख़वातीन अक्सर परेशान होती हैं कि मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो आज की वीडियो थोड़ा सा इसी बारे में आपकी आगाही के लिए है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कपल प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहा, उसमें वजूहात हस्बैंड के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं और वाइफ के अंदर भी मौजूद हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन अपनी दुरुस्त करना कि प्रॉब्लम सिर्फ खातून में ही होगी इसलिए वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये बड़ी ज़रूरी है। तो खामन के अंदर भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हम इस वक्त मेनली वाइफ के बारे में फ़ोकस करेंगे और एक ये चीज़ कि कई दफ़ा वो कपल्स इकट्ठे रह नहीं रहे होते, ख़ास तौर पे बिज़ी अब लोग होते हैं, मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं या खामन मुल्क से बाहर जॉब कर रहे हैं और बहुत कम टाइम के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो मुनासिब टाइम पे इकट्ठे ना होना या मुनासिब पीरियड के लिए इकट्ठे ना होना एक बड़ी वजह है। सो हम कपल्स को ये कहते हैं कि अगर ख़ातून की उम्र 35 साल से कम है तो कम से कम 1 साल तक अगर वो रेगुलरली इकट्ठे रह रहे हैं और फिर प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे तो वो हम उसको पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और अगर एज 35 से ज़्यादा है और कोई ऐसी बीमारी पहले से मौजूद है जो कि हमें शक होता है कि ये रोल प्ले कर सकती है आपके प्रेग्नेंट ना होने में, तो उस सूरत में हम जल्दी जो है उसका ट्रीटमेंट या उसकी तशख़ीस की कोशिशें जल्दी शुरू कर देते हैं। वजूहात जो हैं उनको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक तो मेल फैक्टर्स हो सकते हैं कि हस्बैंड के जरासीम की क्वांटिटी ठीक नहीं है या उनकी हरकत ठीक नहीं है या उनकी बनावट में प्रॉब्लम है। उसको आइडेंटिफाई करना, या फिर वाइफ के अंदर प्रॉब्लम है और कुछ कपल्स में 30 to 40% कपल्स में दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोनों की अगर हम थोड़ी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग कर दें और थोड़ी थोड़ी फाइन एडजस्टमेंट कर दें तो वो कपल्स जो है वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। जो वाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जनरली जिन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं वो ये है कि एग ठीक से बन नहीं रहा, या एग तक जरासीमों की जो रसाई है वो ठीक नहीं हो रही, जिसको हम कहते हैं कि ट्यूबल फैक्टर है, या यूट्रस की लाइनिंग में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, या आमतौर पे ट्यूबल फैक्टर अगर है जिससे कि प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फिर एक ऐसी कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस, जिससे वो तमाम माहौल जिसके अंदर के ये प्रेगनेंसी होती है, पेल्विस जिसको कहते हैं, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी ना होने की एक बड़ी वजह बन सकती है। और उसके अलावा आपकी जनरल मेडिकल कंडीशंस हैं, जिस तरह से कि डायबिटीज़ है, कोई एंडोक्राइन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके प्रोलैक्टिन का दूध का प्रॉब्लम है, या आपको ऑटोइम्यून कोई ऐसी डिसऑर्डर है कि जिसकी वजह से आपके जिस्म की जो पूरा आपका नॉर्मल काम करने की एक कारकर्दगी है वो मुतासर हो रही है। ये चीज़ें हैं कि जो प्रेगनेंसी होने में ना होने में एक फैक्टर प्ले कर सकती हैं। एग ना बनने की भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज अब बच्चियों में हमारे कॉमन होता जा रहा है और उसकी बहुत बड़ी वजह अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। बच्चियां रात को देर तक जागती रहती हैं और रात की नींद में इंपॉर्टेंट गदूद जिस्म में खारिज होते हैं, जैसे मेलाटोनिन है, जो कि आपकी ओवरीज की हीलिंग के लिए, अंडेदानियों की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बच्चियों में अब बहुत कॉमन होता जा रहा है कि वो रात में जागती हैं, दिन को सोती हैं, और इसकी वजह से जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो नहीं मेंटेन कर पाती। इसके अलावा खाने में बहुत ज़्यादा हमारा ट्रेंड होता जा रहा है जंक फूड खाने का। जंक फूड जो है वो भी आपकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है उसके साथ मदाखलत करता है। हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना, जिसमें बेहतर से बेहतर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें और ऑर्गेनिक फूड लें, यानी जो प्रोसेस्ड फूड, वही चीज़ें जो आपको जितनी देसी हालत में मिलती हैं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके कि जो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो ट्रीट की हुई चीज़ें मिलती हैं उसके मुकाबले में। उसके अलावा कई बच्चियों की अंडेदानियाँ जल्दी फेल होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी या ओवेरियन फेलियर। अनफॉर्चुनेटली उसको भी बहुत केसेस में हम ट्रीट शायद नहीं कर पाते, लेकिन अर्ली अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें कि आपका डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है, तो हम कम से कम, जैसे बच्चियां अपने करियर के हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी डिले कर रही होती हैं, तो कम से कम उनको हम ये बता सकते हैं कि आप जल्दी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। या अगर एमएच आपको ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी फैमिली अर्ली कंप्लीट करनी चाहिए।
یعنی یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ اوبیسٹی جو ہے وہ ایک بہت موٹاپا وہ بہت بڑی وجہ ہے جو اس کے اوولیشن ٹھیک نہ ہونے, انڈے ٹھیک نہیں بننے دیتی. اور یہ مریض اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے. جب ہماری او پی ڈیز میں آتے ہیں اور ہم ان کے ویٹ کے اوپر بات شروع کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایک غیر متعلقہ بات شروع کر دی ہے, کیونکہ وہ تو بانجپن کے علاج کے لیے آئے اور ہم نے ان کے وزن کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے. اور بہت سارے مریض ہیں جو ایون ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں ہم, اور جب ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے آپ اپنا وزن ٹھیک کر کے آئیں, اور آپ یقین کیجئے کہ ان میں سے بہت سارے پیشنٹس ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے کنسیو کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا وزن ٹھیک کر لیا ہوتا ہے. وزن ٹھیک نہ ہونا جو ہے وہ انڈے بننے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور انڈے کی کوالٹی کو بھی متاثر کرتا ہے, اور اگر انڈا بن جائے تو پھر اس کے بعد پریگنینسی ہونے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے. پریگنینسی آپ کی ہو جائے تو اس کے بعد مسکیریجز بڑھاتا ہے اور بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اس لیے ویٹ کی آپٹیمائزیشن بڑی ضروری ہے. ٹیوبس کو ٹیسٹ کرنے کے 2 مستند طریقے ہیں. ایک ہم ایکس رے کرتے ہیں جس کو ہسٹیروسیلپنگوگرافی کہا جاتا ہے, یہ ہوش میں کیا جاتا ہے, اور ایک ٹیکہ جو ہے وہ آپ کے بچے دانی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے اور ایکس ریز لیے جاتے ہیں. یہ نسبتاً آسان طریقہ ہے لیکن پیشنٹس کو اس لیے ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ڈسکمفرٹ زیادہ ہے. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جس کو ہم لیپروسکوپی کہتے ہیں, جس میں ہم مریض کو بے ہوش کر کے ایک کیمرہ پیٹ کے اندر داخل کرتے ہیں اور اس میں ہم ٹیوبس کا معائنہ کرتے ہیں. دونوں ٹیسٹوں کے اپنے فائدے ہیں. جیسے جب ہم ایکس رے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بچے دانی کے اندرونی حالت کا بھی پتہ چل جاتا ہے, جو ہمیں لیپروسکوپی میں ڈائریکٹلی نہیں پتہ چلتا. پھر اس کے ساتھ ہمیں ایک اور ٹیسٹ کمبائن کرنا پڑتا ہے, ہسٹیروسکوپی, جس میں ہم بچے دانی کا اندرونی معائنہ کرتے ہیں. لیکن لیپروسکوپی کی اپنی افادیت یہ ہے کہ وہ خالی ٹیوبوں کے علاوہ آپ کو انڈے دانیاں بھی دیکھنے کا موقع دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی مریض میں ایسی بیماری ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انڈومیٹریوسس ہے, جو ایک خاص طرح کی بیماری ہے جس میں ماہواری کے دوران خون جسم کے اندر بھی لیک ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے, اور وہ بلڈ پھر کلاٹ ہو کر ڈفرینٹ انڈومیٹریوماس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انڈومیٹریوسس کو ٹیسٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے کہ لیپروسکوپی کی جائے اور اس کی بایوپسی کی جائے. لیپروسکوپی کا ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کئی ایسی چیزیں بتا دیتی ہے جو ہمیں ہسٹیروسیلپنگوگرام پر نظر نہیں آتی. دونوں ٹیسٹ کے اپنے فائدے ہیں اور وہ آپ کے لیے انفرادی طور پر چوز کیے جا سکتے ہیں آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی ایسی ڈیزیز ہے جیسے ڈائبٹیز ہے, تھائرائڈ ہے, جو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی, کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے, تو اس کو پہلے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ بیماریاں بھی جو ہیں وہ آپ کے حمل ہونے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں. آپ اگر کوئی دوائیاں ایسی لے رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر اینٹی انزائٹی ڈرگز لے رہے ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز لے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کی انڈا پیدا کرنے کی صلاحیت میں انٹرفیئر کرتی ہیں, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اوور آل اپنی لائف سٹائل کی کو ہیلدی رکھنا وہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر آپ کی سلیپ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی ایکسرسائز پیٹرن ٹھیک نہیں ہے, آپ ہیلدی کھاتے نہیں ہیں, تو وہ آپ کے مختلف طریقے سے انٹرفیئر کر سکتی ہے. اپنا سٹریس لیول کم رکھیے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کئی کپلز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی آئیڈینٹیفائبل کاز نہیں ہوتا ہمارے پاس, انہیں ہم ان ایکسپلین انفرٹیلٹی کہتے ہیں. ان ان ایکسپلین انفرٹیلٹی میں سے بھی کئی کپلز کو جب صرف چھوڑ دیا جاتا ہے, جب وہ فائنلی ہر طرح کے ٹیسٹ بند کر دیتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں وہ خود ہی نیچرلی کنسیو کر کے آ گئے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ جب تک آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ اپ ہوتے ہیں, ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے, ہر کوئی, تو اس اسٹریس کی وجہ سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا اسٹریس لیول آف کرتے ہیں تو وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے پریگنینسی اچیو کرنے میں. اپنا اسٹریس لیول لو رکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.